वेलकम बैक। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इस्लामाबाद में हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि ईरान को फ़िलहाल इतनी ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि वो अपने सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा सुकून से उसको कर सकें, आखिरी रसूमात उनकी अदा कर सकें। हमने देखा कि ये जो तकरीबात, ये जो रसूमात हैं, माज़रत के साथ ये रसूमात कुछ दिनों तक जारी रहेंगी। इस वक्त आपको हम एक छोटी सी झलक दिखाते हैं कि किस किस ममालिक के कौन कौन से लीडरान और किन किन नुमाइंदगान ने इन जो रसूमात हैं इसमें शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर मौके पे बयानात देते हैं। ऐसे मौके पे इस दिन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने ये जो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए 1 हफ़्ते के लिए ईरान को छुट्टी दी है ताकि वो इत्मीनान से ये अपने जो फाइनल राइट्स हैं अपने सुप्रीम लीडर के उनको अदा करें। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुनिए। Knock the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ वसीम बादामी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर, सीनियर सहाफ़ी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, हमें अपडेट रखने के लिए। आप एक बहुत ही हिस्टोरिक मौके पर ईरान में मौजूद हैं। ज़रा बहुत सारी जो खबरें हमें वेस्टर्न मीडिया से पता चलती हैं, कुछ ईरानी मीडिया से पता चलती हैं, दोनों के अपने अपने क्वालिफायर्स और अपने अपने एक नज़रिया है रिपोर्टिंग करने का। बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी आप हमें इस वक्त क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे ईरान की सड़कों पे लोगों से बातचीत करके क्या जनरल सेंटिमेंट है वहाँ पे खामनाई साहब के बाद? जनरल सेंटिमेंट मारिया एक बहुत यानी बहुत मुख्तलिफ और बहुत गुजरते दिन के साथ ये सेंटिमेंट मजीद बढ़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है जनाजा होगा फिर। जी सो यानी आपको वाज़े तौर पर नजर आता है कि एक गम की कैफियत तो है ही, चूंकि ज़ाहिर है खामनाई साहब इस एतबार से खुमैनी साहब से ज्यादा असर रखते हैं कि ये एक पूरी जनरेशन है। खुमैनी साहब बेशक बानी इनकलाब थे, लेकिन ज़ाहिर 89 में उनकी वफात हुई, तब से लेकर अब तक 4 दिहाइयाँ पूरी की पूरी जनरेशन ने रोजाना खामनेई साहब को देखा, सुना, पढ़ा है। और तो एक गम की कैफियत तो बहुत वाज़ेह है, लेकिन आपको बहुत क्लियरली नजर आता है एक नया अज़म, एक जवान अज़म। यानी मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यहाँ से लिटरेचर से वाबस्ता कुछ अफराद के साथ हम थे, तो उन्होंने कहा कि पिछले 100-125 दिनों में जितने नए नारे और तराने तख्लीक हुए हैं, गाए गए हैं और लगाए गए हैं, इतने पिछली 1 दिहाई में नहीं हुए। सो यानी आपको हमने मेट्रो स्टेशन पे सफर किया और मुख्तलिफ शाहराहों पे पैदल चले, आपको नजर आता है कि पूरी कौम को ये लगता है कि उनको ललकारने की कोशिश हुई और उनके लीडरान ने शहादत दे के अपने से कई गुना बड़ी सुपर पावर की ललकारने की कोशिश को नाकाम बनाया। तो गम, गुस्सा और आइंदा ऐसी किसी सूरत हाल से तैयार रहना, ये तीनों एलिमेंट्स आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं सड़क पे। सही। और जो ईरान का एक प्राइड है अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर, वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे नजर भी आया। चूंकि आपने कहा कि आप मेट्रोज में फिरे हैं, वहाँ सड़कों पे लोगों से बातचीत की, जो तबाही का स्केल है, क्योंकि अगेन ईरान की रिपोर्टिंग, अमेरिका की रिपोर्टिंग दोनों अपने अपने तरीके से होती हैं। उस पूरी तबाही के स्केल को आपने अपनी नज़र से देखा है, वो कितना है? फिर दूसरा, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और सीज फायर हुआ है, इसकी देरपा होने के हवाले से ईरानी अवाम के क्या खदशात हैं? अच्छा, ये मैं इस पर भी आपको अर्ज करता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े यकीन से और जिम्मेदारी से अर्ज करूँ कि आप जब लोगों से बात करते हो तो आपको अंदाजा होता है कि ये दोनों बातें मतलब अगर आप इररेलेवेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल ना भी करें तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि इनके लिए बहुत सेकेंडरी है कि जी क्या ये मामला ऐसे ही रहेगा या दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा शुरू हो जाए तो ठीक है, हो जाए। बल्कि आपको एक और राय मिलती है कि यहाँ क्यों रुक गए। मतलब आपको एक ये राय भी मिलती है कि हम तो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ गए थे, अपने से बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था, तो फिर हम रुक क्यों गए। मतलब जाहिर है कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है, लेकिन मैं आपको स्ट्रीट का एक हिस्से का सेंटिमेंट बता रहा हूँ। तबाही के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि अच्छा ये 4 ब्रिज गिरे हैं तो 40 गिर जाते हैं, 100 बिल्डिंगें गिरी हैं तो 150 गिर जाती हैं। मैं उस कॉम्प्लेक्स पे गया जहाँ पे खामनाई साहब को निशाना बनाया गया था, तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ हालांकि वो सिक्योरिटी हल्का उन्होंने उसको पूरा कवर किया हुआ, लेकिन वहाँ खवातीन बच्चों के साथ आती हैं, लोग आते हैं, वो शम्मे जलाते हैं, फूल रखते हैं, रोते हैं और चले जाते हैं। सो ऐसा लगता है कि ये बहुत सेकेंडरी इनके लिए, लेकिन फिर भी अगर इनका इस बारे में सेंस जानना हो तो ये ऐसा जरूर लगता है कि यहाँ पर ये एक बड़े तबके में यही फीलिंग है कि इनको अब इन्होंने वो जवाब दिया है अपने मुखालिफ को कि इनको दोबारा ललकारने की हिम्मत अब उस सतह पर नहीं की जाएगी। और तबाही के हवाले से तो वो कहते हैं कि जी ये क्या बात करते हैं, अभी तो 100 दिनों की बात है और अभी तो बहुत स्टेबल ईरान को उन्होंने ललकारा है। ईरान के इनकलाब को बहुत नया इनकलाब था और ईरान इराक जंग हो गई थी, इसमें तो 2000 लोग शहीद हुए, उसमें तो लाखों लोग शहीद हुए थे, इसमें तो 4 बिल्डिंगें गिरी, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, उसमें तो 4000 गिरी थी। जब वो सब रिबिल्ड हो गया तो ये क्या मसला है।
ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس سے کئی گنا بڑی تباہی دیکھ کے دوبارہ اس کو ری بلڈ کیا ہوا ہے، تو ان کی میموری میں ہے، ان کو معلوم ہے کہ جی یہ ان کی کیپیسٹی ہے یہ کرنے کی۔ اچھا، جو شہید ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے صاحبزادے کے حوالے سے مختلف چہمہ گوئیاں ہیں، کیا وہ ان آخری رسومات میں شرکت کریں گے؟ ان کی طبیعت، ان کی صحت کے حوالے سے واٹس دا جنرل انفارمیشن جو وہاں پر ہے میڈیا کے ذریعے جو ہمیں مل رہی ہے یا جو وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حالیہ ڈیولپمنٹس کے بعد ایران نے اپنے سپریم لیڈر کے حوالے سے سیکیورٹی پروٹوکولز کو یکسر چینج کیا ہے، اور ایک سینس یہ ملتی ہے کہ جنازے کی تقریب میں شرکت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں ان کو یہ لگتا ہے اور ٹھیک لگتا ہے کہ اسرائیل کی پینیٹریشن، انٹیلیجنس کی پینیٹریشن، ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک ایونٹ میں اپیئر ہوں گے اور پھر چلے جائیں گے، پھر چیزیں ٹریس ہوں گی اور پھر یہ معاملہ پتہ نہیں آگے کہاں تک جائے، تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ تو طے ہے کہ اب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی کسی بھی تقریب میں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو شارٹ نوٹس پہ یا شاید نو نوٹس پہ ان اناؤنس کچھ دیر کا یہ ہو جائے معاملہ، لیکن جس سطح کے ہم یہاں پر سیکیورٹی اقدامات دیکھتے ہیں، سیکیورٹی اقدامات سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاروں طرف کوئی بندوق لیے لوگ کھڑے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہے بیسی صاحب کہ انٹیلیجنس اور وہ سارا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب تک اس بات کا امکان نہیں رکھا گیا کہ کوئی پبلک اپیئرنس مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی کروائی جائے، چونکہ چیزیں بعد میں ٹریس ہوتی ہیں اور بعد میں ایک اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگین چونکہ آپ ایران میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو وہاں پہ سیاسی ایٹماسفیئر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ آہستہ آہستہ جنگ کے بادل چھٹتے ہیں تو پھر سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی ہوتی ہے، سیاسی طور پہ مختلف حالات کا اندرونی طور پہ فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو ایران کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی طور پہ کوئی چیلنجر ہے، یا وہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے، یا نہیں فی الحال اس کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں؟ اگر ایسا کچھ ہونا بھی ہے ہمارے یہاں تو مجھے لگتا ہے رائٹ ناؤ اٹ از اے بٹ ٹو ارلی فار دس، یہ اگر ہوگا ابھی تو خامنہئی صاحب کی تدفین کے بعد شاید اگر ایسا کوئی منظرنامہ ہونا بھی ہو، ابھی تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ذہنی طور پہ ایک عالم جنگ میں ہی ہے کہ جہاں اور عالم فتح میں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کی جو حکومت ہے، اس نے اپنے آپ میں بہت زیادہ طاقت محسوس کی ہے اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط سمجھتی ہے فار آل دا رائٹ ریزن، تو آپ کو اسٹریٹ پر بھی وہ سینٹیمنٹ بھی نظر نہیں آتا جو آج سے کچھ عرصے پہلے میں نظر آتا تھا، کبھی مظاہروں کی صورت میں، کبھی بیانات کی صورت میں، تو یقیناً یہاں کا نظام، حکومت اپنے آپ کو زیادں طاقتور تصور بھی کرتی ہے، اور اگر ایسے کوئی مراحل آنے بھی ہیں تو کم از کم خامنہئی صاحب کی تدفین سے پہلے تو اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ وسیم بادامی، ہمیں ایران سے اپڈیٹ کر رہے تھے، وہ وہاں پر موجود ہیں، پوری پروسیشن ہے جنازے کا اس کو بھی کور کریں گے۔